मेरा नाम अहमद पठान है। मैं मांग दरवाजे में अभी रहता हूँ। पहले भाटेना रहते थे, हम लोग ने वहाँ से घर खाली कर दिया। यही मारामारी झगड़े इनका डर के वजह से हम लोग ने घर छोड़ के मांग दरवाजे में हमारा जूना घर है वहाँ रहते हैं। और 2 साल से हम लोग ने वो मोहल्ला छोड़ दिया ने आ लोकोनी એટલી બધી નાગાઈ છે ને એટલા બધા આ લોકો મારા છોકરાઓ પર 3 છોકરાઓ પર પહેલાં મારા નાના છોકરાને મારેલો એ તો અમે જતું કર્યું જવા દે બેટા, પછી આ મોટા છોકરાને 2 ભાઈએ મળીને મારેલો ને આ છોકરો બિચારો કામ ધંધા પરથી આવ્યો ને રાતના એની માસીને મળવા જતો હતો। એની માસીને યુનિક હોસ્પિટલમાંથી હું 3 દાડા પહેલાં રજા લઈને આવ્યો। એની માથામાં એની માસીને માથાના ભાગે ઈજા હતી ને એનું મગજ એમએચ થઈ ગયેલું મગજ। तो मैं ताती रजा लेने आयो ने अमे 1 दिवस हूँ काम पर गयो। वराचा हूँ हीरा घसू छूँ ने आजे रातना सवारे रातना एने केटला वागे मळवा गयो 11 वागे तो मैं फोन कर्यो तो मारो फोन नहीं उपाड्यो। एना पछी ए भाटेना मळवा गयो एनी मासीने तो एने एटलो बधो मार्यो ने एनी हाथे एक छोकरो पार्किंग में काम करवावाळो एनी साथे हतो एने पण बहु बधुं मार्युं छे। छोकरो बीक न मारे छोकरो आवतो नथी ने फोन उपाड़तो नथी ने आ लोकोनो एटलो आतंक वधी गयो छे કે અમારે જીવવું ગરીબ માણસને જીવવું મુશ્કેલ થઈ ગયું છે। કેમ કે આ લોકોના ખોટા ધંધા છે, એમડી ડ્રગ્સ વેચે, લાઇટની ચોરીનું ચાલે, પછી હોટલવાળાઓ પાસે હપ્તો ઉઘરાવે, બેકરીવાળાઓ પાસે હપ્તો ઉઘરાવે ને આ લોકોની એટલી બધી દાદાગીરી થઈ ગઈ હતી કે કોઈ બી ગરીબ માણસની છોકરી જાતી હોય આરા કપડાં પહેરીને આ તે તો એની ઇસ્કલી કરે, એની હસી ઉડાડે છે ને અમારે તો આટલી મારી વિનંતી છે સાહેબ કે હર્ષ સંઘવી સાહેબ અમારે કોઈ કરો ને અમને ઇન્સાફ અપાવો। મારા છોકરાનું નામ રિઝવાન ખાન છે। हमें हॉस्पिटल में एडमिट है बहुत खराब हालत है मारा छोकरानी। आ सिविल हॉस्पिटल में है, आ एमरजन्सी वार्ड में दाखल है ने साहब अमे तो बहुत त्रासी गया थे अमरा गरीब। हाँ फरियाद करी है साहब पण हजू लगी कई थयुं नथी। सलावतपुरा पुलिस स्टेशन में फरियाद करी है। मारी मांगनी है कि मारा छोकराओने इंसाफ मळे ने आ लोकोने मारा ए लोकथी मारा छोकराओने बहुत बीक है। आ लोको वारे वारे मारा छोकराओ पर हुमलो करे छे ने अमे कोई गुનેગાર नहीं, अमे काम धंधावाळा छीए। आज मारो छोकरो छे जे मार्केट में जेने मार्यो छे ए आ मारा छोकरानुं जो आ ए लोकोनुं एनुं कामकाज छे, आ एना कागळिया छे, आ एना बधा पेपर छे, मार्केटना धंधाना पेपर छे, एना माल पहोंचाडे लावे मूके एना पेपर छे, आ बधा पेपर एना छे। मारो छोकरो काम धंधावाळो छे ने अमे गरीब माणस है साहेब, अमारुं कोई नहीं ने आमनी मम्मी पण गुजरी गई है। हूँ एकलो माणस छूँ, गरीब